एटा हूँ मोर फास्ट वीडियो मोर टिके हैंड राइटिंग खराब अच्छे सेटा को टिके मैनेजिंग कर आगु को मु भल करिया को चाहूँगी। ठीक अच्छे एबे आम आरंभ करवा टॉपिक आसतु आज किसी गणित सूत्र विषय जानिबा। प्रथम आमर गणितर आसीबो कौन गणन संख्या। गणन संख्या ये हूँ प्रथम नंबर सिस्टम। फास्ट आसो संख्या बा अंक नंबर इच डिजिट्स। आम जानी कौन संख्या बा अंक कौन 0 रु 9 जाए आमर कौन एगुड़ी को संख्या कहुए। कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एक गणन संख्या नुहे यहाँ मन रखी था 0 क्यों गणन संख्या नुहे। फास्ट सेकेंड कौन आम जानी बृहत्तम गणन संख्या नहीं। थर्ड कौन क्षुद्रतम गणन संख्या होची 1। आम एटा संख्या विषय जानिले। एबे नेक्स्ट आम जानिबा गाणितिक प्रक्रियार किछि नियम विषय। फास्ट आम देखा कौन जोगर समृद्धि नियम। इटा कौन क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। आम जानते कौन दुईटी गणन संख्यार जोगफल एक गणन संख्या हुए। ताहले मन कर आम गोटे संख्या नवा ए आ गोटे संख्या नवा बी ताहले आमर एटा जोगफल कौन है ए प्लस बी। ठीक अच्छे तापर सेकेंड जोगर क्रम विनिमय नियम। এটা कौन आसो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। आम जानते कौन दुईटी गणन संख्या को आग और पछ स्थान बदल मिसेले मिशाण फल किसी परिवर्तन हो ना। सपोज गोटे नंबर नवा ए आउ बी एटा को जदि आम प्रथम ए को बी सांगे मिसेबा से जोगफल समान आसो बा बी को भी ए सांगे मिसेले जोगफल समान आसो। सपोज ए जगार आम नवा 2 बी जगार नवा 3 ताने 2 + 3 समान 5 एवं आपको उल्टेले 3 + 2 हम भी 5। 3 नंबर कौन आसो
ଯୋଗର ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ଆସୋସିଏଟିଭ ଲ ଅଫ ଆଡିସନ୍। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଏ ବି ଏ ନେଲେ ବି ନେଲେ ଆଉ ସି ନେଲେ ମନେକର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ଓ ବି ସି ତିନୋଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ହୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ସି ସମାନ ହେବ କ'ଣ ଏ ପ୍ଲସ୍ ହୋଲ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ସମାନ ବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ বি প্লস হোল এ প্লস সি সাংগে এটা আমি জানিଛୁ এইটাକୁ ଆମେ କହିବା ସହଯୋଗୀ ନିୟମ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏବେ ଗୁଣନର କିଛି ନିୟମ ବିଷୟରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିବ କ'ଣ ଗୁଣନର ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ। Closure law of multiplication। ଆମେ ସେଇଭଳି ଯେମିତି ଯୋଗରେ ଯେମିତି ନେଲେ ଗୁଣନରେ ବି ସେମିତି ନେବା ସଂଖ୍ୟା ଏ ଆଉ ବି। ଏବେ କ'ଣ ଏଠି ଭୁଲରେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଠି ଏଇଟା ଗୁଣନ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ଗୁଣନର କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ। commutative law of multiplication। ସେଇଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଏ ଆଉ ବି ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ସମାନ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ମିଶାଣର ଯେମିତି ଆମର କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗୁଣନର ବି କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ। ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ ଗୁଣନର ସହଯୋଗୀ ନିୟମ। ସହଯୋଗୀ ନିୟମରେ କ'ଣ ଆସିବ ଆସୋସିଏଟିଭ law of multiplication। ଆମକୁ ଏଥିରେ ଇଂଲିଶ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିବାର ଅଛି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ି ଚାଲିବା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ିବା ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଇଂରାଜୀ ବି ଦେଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ନେବା କ'ଣ ଏ ବି ଆଉ ସି ତିନିଟା ସେଇଭଳି ଯେମିତି ସହଯୋଗୀ ଯେମିତି ସେଥିରେ ମିଶାଣ କରୁଥିଲେ ଏଥିରେ ଗୁଣନ କରିବେ ବାସ୍ ଏ इंटू पी होल इंटू सी समान का संगे ए इंटू बी इंटू सी संगे आउ का संगे बी इंटू ए इंटू सी संगे यहाँ हूँ कौन आम सहयोगी नियम निज निज भितर तापर आसो कौन आम बंटन नियम बंटन नियम कौन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଏ ବି ଆଉ ସି କି ନେବା କ'ଣ ତିନୋଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ସମାନ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହେବ ନା ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ ସି। ଏ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବି କି ଗୁଣିଲେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଏ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସି କି ଗୁଣିଲେ ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଗକୁ ପ୍ରାୟ ଗୁଣନରେ ଏଇଭଳି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା କିଛି ନିୟମ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟାର କିଛି ପ୍ରକାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।